क्या नाम था बेटा आपने? हाँ, ये आज थोड़ी सी लंबी है पर इस बात उनके तो पूरी मेरा ख्याल ना भी सुनी जाए तो ठीक है। मैंने इस बच्चे साथ उसका यहाँ पे मतलब समाज के साथ नाम के साथ ना आप बच्चे का बात करने की बात होती है दोबारा बच्चा ना उसका करके जो है आप इसका बाद नाम और हल्का आपको बता दिया करें हिसाब से ठीक है। आपको तो बताइए कौन सा हल्का
Faris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. الله لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم बेटा नाम क्या बताया था आपने? हस्कूल है हसूर हसूर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. मेरा नाम फारिस अहमद है और मैं नासिर सेंटर से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في
आर्यन होगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم خلفهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء क्या नाम है बेटा قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم
धन्यवाद। सारी क्या